Hapangni shebok khlai tongnai rok tabuk borokni shebokni dormai mania jorao tei dormai kisani uri jakmani shebsap krini jengjalo tui salbaria khlaino deputation relai tongo hangko rangnai khungni officer ni thaneo salbrumno yang phasalo bo haino hai Sipaijala district education officer ni thaneo deputation tei memorandum blai yafari laikha cook cum helpers welfare committee by Tripura state committee rok rungnogo maimi songnai tei helper rok borokni dormai Soke rejakmano taibo dormai bangrenani sanmungtui borok deputation delaimani waire waino phiaba aboni ultasi ongsiu dormai bangrenani sanmungni jagao tabuk taibo se kisare urijaka 25 manmani jagao 1000 si rejaksiu tabuk dormai haini bagino hastini Ringbedikno naikoli tongnai barjatui tongnai hasani mantri okrano naikolani bagi sanmukti salaika ringnokni maimusongnai tei helperok Osalo. Our sing tini pemangkang kasini kukam helper sing khailai jongo. Sing onek bosor ka sing 20 bosor doria sing ase kosro khabe ka agi sing no 1500 rimani. Pore hanga sing no tabo 2000 taka khairika. Ga 2000 taka khalai rimani tabo je sing no 2 maso 1000 khalai sing no 2 mase 2000 taka siru. Hanga sing no naidi sing ase kosro khalai jong sing abo bai pusu ge hani je sing sar sing no sing Dabi khlai dong mani hingga hangkai naidi sing bobo hai khlai sing banci nai sing ekta poribar sing banci thana hangka bahut dang nango onganadi warka onganadi helper o borok nisi beton 6-7,000 taka hingga sing je 10 tani hoite diboni mami songnai hingga 10 tani hoite school ong hortangka hangka 3 ta jora sing ma tungu hingga 3 ta jora sing ma tong mani hingga sing busu kosto khai ka hangka naidi sing no se 2500 taka khari mase tabu kai sing no 2000 taka siriu 2 mas hingga sing tam kai hamnai aboni bagai sing tini Bisramganj district gophayo sing laimung sini simung patano rina bagai hingga obono sini dukhito sing mo sini mo sara Tripura was kukam helper sing 11,130 jona sini kormi tunggu Gacini 11,130 jona kormi sing joto si kosto khlai dong gacini belai no kha khamani sini belai no dukhito oboni bagai no sing tabuk sing mo hai khlai sing andolon ma khlayo sing ke sarkarni bagai sing andolon khaya sing sarkar no sing kosi koyo sing haji hamjago sing so kosto kai khaimani sing kisa bari ri hini je sing dabi khai dong 18,000 sing no khai ri hini sing 18,000 sing no khai ri hini sing borong no dabi khaimani bising ko che tabuk sing no te bisi kom khlai ri hanga sing oboni bagai belai no hamjak gya belai no dukho hanga Sini sanmung sini dabi jodi sing noria hangkai sing sara jibon no sing bo katang tongsang no sing mo andron no soli thangnai sing onek kosto khlai no sing phaika sing kosto khlai no sing khanjenai sing o dabi no sing no successful khlai sing no marina nangnai sini sara Tripura rajyoni sini jara pradhan mantri mukhyamantri sing marina nangnai aboni bagai sing masau Ani sinumung engka hanggai ani sing kukam helper committee ni district ni ang presiden ani bumung engka Susitra ang khwai Tulasikar bolok ni Puilano dibor jarani dibor kaham sini media person sarsangno sing tini mul tini nahar mung khai sing tini Sipaijala district ni education sari thani sini koi mung blaite san mung blaya parmani karon kha sini sini mas ni ba tal ni man thai sini kom rejak mani bagai sing aboni bagai sini tini bakha tongui malia makoli mukti yoroi Sipaijala ni district ni jotto skuli mamoi songnai tai mid day meal korimi rok tini kha dujagai bakhana kosto khlai tini hapang jelani je rengpurung nai okrani thani sing tini kaisa koi munglai rifaika phiaba tini ojagabo jelani jotoni slai district ni okra sar tini election ni samungni pailene bage botini tongi malia haipune bini 400 klangjak sarni thani sing sini koi mung tai chini san munglaine sing yafar kabuka ge abuni bising sar sing asas klai rika sing nongni dabino ang nongni bage sohomot no tongo তবে নংনি দাবিনা আং ইতিমধ্যে ন অং সপ্তাহনি বিসিং ন নংনি যে রাং মান থাইনা দর মাইনি রানি বাকে বচাইতে গুনছাও কক হুনকে মনো
जों जे 2002-2003 থেকে সারা ত্রিপুরা মিড ডে মিল কর্মী মিড ডে মিল মামুই সংনারক 11,130 জন বরক যে 2022 ডিসেম্বরে হইতে যত মিড ডে মিল মামুই সংনারক 25 টাকা খাই মানাই দङ পিয়াবা প্রায় 1 বছর লাই থাंगमोन यागुलो তিনি জানুয়ারি জরাতে जोंनो পুরো 2,500 টাকা जोंनो বেতন লিখা তবে 2,500 नि मानमानि परे ताबुक 2024 नि फेब्रुवारी मासनि हयते हिंगेंगे चिनि रां जोंनो 2 मासनि मात्र मासा 1000 कायसा खालायो किन्तु 2 मासनि रां 2000 जों मानो किन्तु चिनि रां मानथाय जों 3 मासनि मानथाय खालायो फेब्रुवारी एवं मार्च एवं एप्रिल किन्तु चिनि जों रां ताबुकबो जों 2 मासनि बिजिं पनो किन्तु 2000 जों बाकी रां जों माया 2000 जों रां मानो तामगे जों माया आबोनि बागैनो जों ब जायगायाव गोसाय दं ब साबनि थानि गोसाय दं ना आइएसनि थानि गोसाव ना डिस्ट्रिक्ट डिउनि थानि गोसाव ना डाइरेक्ट थानि गोसाव ना साबनि थानि गोसा जों आबोनो नायनानै बागैनो दिनै सिपाहि जालानि जत मिड डे मिल मामुइ संनायथाय कुकारक दिनै खादु जागै दिनै अ जायगा डेपुटेसन कायसा सिमिंग्ल याफलायका आं ते कैसा नरगल या फमान जागाव के नरनताम आसासरिया जोंनो आरनि अफिसनि इनचार्ज जोंनो साका आं सार करिफनो सार जतक आना साइक्लांका आबुनि बागै आं सारनि बागै सहमत खायो आं नंनि दाबनि याचाका नंनि अ दाबिनो सप्ताहनि बिसिङो जों नंनि जे मानथाय रननि बागै जों साइटआव दङ आरो जदिनो सप्ताह कावै सुदु माया याके नर गप्त या पेरिगला जों बरक जे अफिसियेल मते जे सप्ताहनि बिसिङथिनो माया हंगे जों बृहत्तम कतरके आन्दोलन खायो जों रुत अंक थानानि बागै सारा त्रिपुरा 11,130 जन मिड डे मिल कर्मी रक अंकनानि बागै याक्रि सेलाय चांगरि खाजाक जों तिनि दाबिंखा 9 दफा दाबि 9 दफा दाबिनि बिसिङाव प्रथमत मिड डे मिल কর্মীদের ন্যূনতম বেতন 18,000 টাকা করতে হবে 2 নম্বর দাবি দङ 10 মাসের পরিবর্তে 12 মাসের পারিশ্রমিক প্রদান করতে হবে এখানে উল্লেখ্য যে গ্রীষ্ম ও পূজার ছুটি 2 মাসের 15 থেকে 20 দিন কাজ করা সত্ত্বেও আমাদের কোনো পারিশ্রমিক প্রদান করা হয় না তাই মহোদয় নিকট বিনীত অনুরোধ আমাদের যেন পুরো বছরের পারিশ্রমিক প্রদান যথার্থ উদ্যোগ গ্রহণ করেন অন্যথায় আমাদের বৃহত্তর আন্দোলন যেতে বাধ্য হবে 3 নম্বর দাবি মিড ডে মিল কর্মীদের বার্ষিক বোনাস দিতে হবে 4 নম্বর দাবি মিড ডে মিল কর্মীদের প্রতি মাসে বেতন প্রদান করতে হবে 5 নম্বর দাবি অনিয়মিত মিড ডে মিল কর্মীদের নিয়মিত করতে হবে 6 নম্বর দাবি মিড ডে মিল কর্মী ছাঁটাই করা চলবে না 7 নম্বর দাবি মিড ডে মিল কর্মীদের পেনশন চালু করতে হবে 8 নম্বর দাবি অবসরকালীন সময়ে 5 লক্ষ টাকা দিতে হবে 9 নম্বর দাবি মিড ডে মিল কর্মীদের পিএফ চালু করতে হবে 10 নম্বর দাবি রাজ্য শিক্ষা দপ্তর অধীনস্থ কর্মরত কুকাম হেল্পার মিড ডে মিল কর্মীদের বেতন 18,000 টাকা উন্নীত করার সাপেক্ষে আইসিএ মিনিস্ট্রি সার্কুলার মোতাবেক 2500 টাকা করে দিতে হবে আবনি বাগিনো जों ताबुक हास्ति हाबां जे रोंमन्त्रि चिनि डाक्टर मानिक साहा जों बनो चिनि हामजाकमुं ताई चिनि मकलनि मुक्ति बाय जों कयमुं रिव चिनि सारा त्रिपुरा 11,000 मिड डे मिल कुकारक आगि जे 2500 टाका मानै दंमानि ताबो 1000 टाका रिजांमानि बागै मिड डे मिल सारा त्रिपुरा मिड डे मिल कुकाम हेल्पारक बेलायनो मकलनि मुक्ति यरजाक खाव दुखु नांजाक जों सारनो कन्यानि मुसुंगु जों सारनो चिनि सानमुं जों याक जोर खायै जों चिनि सार रोंमन्त्रि जों सारनो कयमिंरि उताय खुलुं यापर चिनि सानमुंनो दाक्ति खायै रोनानि बागै जों सारनो कयमिंरिबो सारा त्रिपुरा 11,107 मिड डे मिल कर्मीरक निनि बागै सुरिवै दङ नों चिनि मानथाय रोनानि बागै सान नों जेसाखि कोनो चिनि मानथाय रोनानि बागै नों खाव निनि हामजाक मुंगो जों दङ नों चिनि बागै नों नायख्लाय दङ सानो जों आसों हामबाय नरक तिनि अजे याफा तिनि व साब मानजाका साब याफारिका किसासाय चिनि तिनिनि जों डेपुटेसन थांमोननाय जागायाव आं निजि दङ स्टेट कमिटिनि कनभेनार आबनि परे दङ आनि याग्रा दिगि दङ खय डिस्ट्रिक्ट कमिटिनि प्रेसिडेन्ट आबनि यागले आनि याक्सिबो दङ जम्पुइजला आइएसनि केसियार आबनि यागले दङ आनि याक्सिबो दङ भाइस प्रेसिडेन्ट तामसिखौ बुङो शान्तिरानी देव बर्मा आबनि यागले दङ सिपाहिजला डिस्ट्रिक्टनि प्रेसिडेन्ट राजलक्ष्मी देव बर्मा सर नंग साइके किसासाय खनारे आनि बुमुं के स्टेट कमिटिनि कनभेनार वीर कुमार देव बर्मा आबनि परे जम्पुई आइएसनि केसियार कामनि कुमार देव बर्मा आबनि परे सिपाहिजला डिस्ट्रिक्टनि चिनि मेडम शान्ति राजलक्ष्मी देव बर्मा
aboni pore Sibajilo district vice president Santirani Dev Burma जों जतन दङ Iki leisa ke